number 1. Mr. Pogi. Number 1. Lakad, lakad. Mr. Pogi, lakad. Oh, sunod, lakad. Mr. Pogi. Oh, tigil. Oh. Mr. Pogi, number 1. What's your name? How old are you? 2, patinginan 2. Yun. Oh. Talent portion muna. Talent. Stand up ka dun. Talent portion. Talent portion. Dito, dito, dito. Dito ka mag-talent portion. Oh, usod ka na konti. Usod, usod. Oh, go. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Gandahan mo. Itak-itak. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-itak. Itak-tak mo. Taka-t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 aka. Itak-tak mo. Anong English sa aso? No. Anong English sa aso? Ayun. Eh, ang English sa pusa? Eh, ang English sa ipis? Sa ipis, anong English? Anong English sa pusa sa ipis? Ay, sa